السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عقیدہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے سٹیج سے آپ اہل الحدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ دعوت کے سب سے بنیادی مقصد کو مد نظر رکھوں گا اور وہ اصلاح ہے۔ جس گفتگو کا مقصد صرف طعن و تشنیع ہو وہ اپنا اثر نہیں رکھتی۔ آج جس حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، دراصل 1908 کی مئی کے اسی مہینے کی 26 تاریخ میں ایک کردار کہ جس نے پیغمبر کے امتی ہونے جیسے اعزاز کو چھوڑ کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی موت کا دن ہے۔ اس حوالے سے ایک درد بھی ہے کہ امت مسلمہ اس کے اعزاز کے لیے کائنات میں اس سے بڑا کوئی اور رتبہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے نبی آخر الزماں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ مگر یہ بیچاری اتنی بھولی ہے کہ مارکیٹ میں برانڈ کے نام پہ کوئی دوسرا جعلی آ کے بیٹھ جائے تو یہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے۔ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے، مگر یہ بھولے پنچھی کیا جانے کہ اجماع کیا ہے۔ آج اختصار سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو سامنے رکھتا ہوں، پھر جس موصوف کی آج وفات ہے، اس وقت 12 کے بعد تاریخ بدل چکی ہے، 27 ہے۔ اس نے جنم سے لے کے انجام تلک جن مراحل سے خود کو گزارا اس پہ بات ہوگی، اور پھر درد اور تڑپ اور آج کی اس کانفرنس کا لب لباب اور مقصد کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پیغمبر کے امتی ہیں اور ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ اپنے عقیدے میں پختہ یقین کامل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جئیں، اور جو بیچارے اس عقیدے سے محروم ہو گئے ہیں وہ ہمارا درد محسوس کریں کہ ہم ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ لوگوں، آج کوئی کسی کے لیے نہیں جیتا، مگر اتنا انتظام کرنا، انصرام کرنا، اہتمام کرنا، یہ صرف باطل کے رد کے لیے نہیں ہے، حقیقت کی دعوت کے لیے بھی ہے کہ تم بھی انسان ہو،
शेखू पूरा में रहते हुए किसी की दुकान जले या मकान जले तो सभी को तकलीफ होती है। एक मेरा भाई, एक इंसान, आदम का बेटा, हवा की बेटी, जिंदगी के 30, 40, 50, 60 साल का मौका मिले, कबल इसके कि कल कयामत को हमारे गिरेबानों तक पहुंचे कि आप तो थे, बता देते या समझा देते। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद उन अहबाब तक अपनी आवाज पहुंचाना भी है जो अभी तक इस दलदल में धंसे और फंसे हुए। हजरत गिरामी, खत्म नबूवत क्या है? आप मुझसे कबल जो किताबुल्लाह की सिमात कर रहे थे उसमें अकीदा खत्म नबूवत ही था, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब की तौफीक से पढ़ने का हक भी अदा किया गया और सुनने का भी रब ने हक अदा करवाया। अल्लाह अमल का मौका दे। समझिए क्या है। मालिक फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब है, और सूरतुल अहज़ाब में इस आयत को लाने का मकसद यह था कि इस वक्त दुनिया के 4200 मजाहिब, फिरके, जमातें और इज़्म सुन लें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। जितनी मर्जी कोशिशें कर लो कि खत्मे नबूवत के अकीदे में नकब जनी करके किसी बड़े से बड़े को माली बुनियादों पे उठा के ताकत और कुव्वत के नशे में मस्त करके इस अकीदे को दबा पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्योंकि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, हमने पैगंबर के बाद नबूवत का सिलसिला मर्दों में रखा ही नहीं है। पूरी उम्मत मुत्तफिक है। जितनी दुनिया ईसाइयत है, यहूदियत है, अहले किताब है, उम्मत मुसलमा है, कि नबूवत अल्लाह ने रखी ही सिर्फ मर्दों में है, खवातीन में नहीं। इसलिए यहां अगर कोई सिलसिला चला के नबूवत के साथ अपना खानवादा जोड़ के अपने आप को शाह कहलवा के या उस सिलसिला नसब के अंदर आके किसी को यह दावा है कि मैं चूंकि खानदाने नबूवत की आल में से हूं, औलाद में से हूं, लिहाजा नबी हूं, तो झूठा है। हमने पैगंबर की आल आगे चलने ही नहीं दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। नबी रिजाल होते हैं और रिजाल में से लिए जाते हैं। हमने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से न कासिम, न अब्दुल्ला, तैयब व ताहिर और न इब्राहिम, हमने इन्हें जवानी में, मर्दानगी में, उस उम्र में आने ही नहीं दिया। लिहाजा जब उस तरफ से आल चली नहीं तो नबूवत की कैसे सोच रहे हो? वलाकिन रसूल अल्लाह, ये बात जहन में रखिए कि कुछ काम सीखने से आ जाते हैं, पढ़ने से आ जाते हैं। नबूवत चुनाव होता है, सिलेक्शन होती है। ये तालीम, स्टडी या इलेक्शन से नहीं मिलती। रब का चुना हुआ इर्तिजा और मुस्तफा का माना यह है कि पैगंबर को, नबी को, रसूल को रब खुद चुनते हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। और ये अपने दावों से नहीं बनता है, उसकी दलीलें होती हैं, हुज्जत होती है। और हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना रसूल चुना है। व खातमन नबीयीन। यहां रसूल अल्लाह में आके सुनिए, कोई बंदा ये कहे कि रसूल होना ही अथॉरिटी नहीं, मैं सहाबी हूं तो मेरा कौल चलेगा, मैं अहले बैत का फर्द हूं, मेरा सिक्का चलेगा, मैं मुजतहिद हूं, मेरा इज्तिहाद चलेगा, मैं इमाम हूं, मेरी इमामत चलेगी, मैं खलीफा हूं, पैगंबर के मुकाबले में खिलाफत चलेगी, मैं मुफस्सिर हूं, मेरी तफसीर चलेगी, मैं मुहद्दिस हूं, मेरी हदीस की रिवायत चलेगी,
میں اولیاء اللہ میں سے ہوں، میری ولایت چلے گی، میں بڑا کریم ہوں، میری کرامت چلے گی، میں معلم ہوں، میری تعلیم چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ رسالت سے لیا جائے گا، وہ سلسلہ رسالت کا ہوگا، تیری صرف نسبت ہوگی، وہ استاذ ہوں گے تو شاگرد ہوگا، نبوت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری چیز وخاتم النبیین، دنیا میں جو بھی مسئلہ لے کے آئے گا اس پہ اگر میرے رسول کی ختم نبوت کی مہر نہیں لگی ہوئی، تیرا مسئلہ سونے سے بھی لکھا ہوا ہو اور بے شک وہ سرافہ مارکیٹ میں شیخو پورا میں بیٹھ کر کے اس کو لکھا گیا ہو، سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، پوری مارکیٹ نے مل کر کے اس پہ کام کرا ہو، اللہ کہتے ہیں یہ سنبھال کے رکھیے، یہ تیرے میرے کام آئے گی دنیا کے اعتبار سے، دین میں یہ میرے نبی کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لائیے کوئی مسئلہ اس پہ میرے نبی کی مہر ہے تو بڑی سادگی سے لے لیجئے، مہر ختم نبوت نہیں ہے، لے کر کے عبد الرزاق ساجد بھی آئے، بڑے بڑے عہدے اور ڈگریاں لے کر کے آئے، منہ پہ مار دی جائے گی، وقت کے ابو حنیفہ بھی لے کے آئے رحمہ اللہ، وہ بھی کہتے ہیں اگر مسئلے پہ میرے مرشد خاتم الرسل امام الانبیاء کی مہر نہیں ہے، ابو حنیفہ کی شان کو مقام کو نہ دیکھ، اس کے قول کو اٹھا کے یہ صرافہ مارکیٹ کی کسی دیوار سے مار دے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ ہے ختم نبوت۔ اس سے ہٹ کے کوئی کچھ کرے گا تو تیرا رب سب جانتا ہے۔ اب آئیے، کچھ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، کچھ بدقسمت ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مقدر خراب ہوتے ہیں، یہ دعوت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مقدر کسی کا بھی خراب نہیں ہوتا، اللہ نے ہم سب کے مقدر میں امتی لکھا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقدر۔ قسمت کیا ہے؟ رب نے تقسیم کری ہے، کچھ لوگوں کو پیغمبر کی زندگی میں زیارت نصیب ہوئی، صحابہ بن گئے، ہم ان پہ راضی ہیں، وہ محبوب پہ راضی تھے، اللہ ان پہ راضی تھا۔ لیکن تقسیم کی بات ہے، اگر میں آپ کی خواہش پوچھوں تو آپ سب کہیں گے کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا، ہے نا یہ نظم سنی ہوئی ہے نعت، کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا۔ میں کہتا ہوں اللہ میں راضی ہوں، تو نے جس دور میں بھی اٹھایا ہے 1500 سال بعد بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے، یہ تقسیم ہے۔ میں رب کی بنائی ہوئی قسمت پہ بھی راضی، میں اللہ کے بنائے لکھے مقدروں پہ بھی راضی، بات نصیب کی ہے کہ میں ساری زندگی اس پہ خود کو قائم رکھوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ نصیبہ ڈھونڈنے چلتے ہیں، وہ راضی نہیں ہوتے، ماں انہوں نے ایک پروٹھا دے دے تو کہندے نہیں میں دوجے دا بھی لینا ہے، پیٹ 'ਚ جگہ نہیں ہوندی، اکھاں نہیں بھردیاں۔ میرے رب نے امتی بنایا تھا، لیکن یہ بدقسمت اتنے جوتے شاید ساری زندگی شیطان کو بھی نہ پڑتے جتنے اس کو پڑے کہ وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، امتی بن کے وہ ویلیو نہیں ملے گی جو نبی بن کے محمد کو ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بھی ملے گی، لینے چلا، جیڑی تھوڑی بہتی پت سی وہ بھی رول بیٹھا۔ میں ادب سے احترام کے دائرے میں رہ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھی سنیں اور جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے وہ بھی سنیں۔ 1831 آج سے لگ بھگ کتنے سو سال پہلے، 197 یا 98 کر لیں، تھوڑا کم کر لیں، 23 ہے، 30 تک 7 سال، 1 8 ہو گئے۔ یہ 1831 سے لے کے 1840 تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ مرزا پیدا کب ہوا ہے۔ ایک نے لکھا 1831 میں پیدا ہوا ہے، ان کے اپنے دوسرے رائٹر نے لکھا 32 میں ہوئے، تیسرے رائٹر نے لکھا
33 में हुए, एक लिखता है 34 में हुए, एक लिखता है 35 में पैदा हुए, एक लिखता है 36 में, एक 37 में, एक 38 में, एक 39 में, एक 40 में। कितने साल बीत गए। मैं केस सिर्फ नादरा के पास रखता हूं। नादरा में बैठा हुआ कोई अफसर क्या लिखेगा, शनाख्ती कार्ड कैसे देगा। जमीर की अदालत में अगर जमीर का बहरान ना हो तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये इतनी चालें विलादत में क्यों डाली गई। पैदा होने से लेके वफात तलक, वफात से लेके आज तलक सिर्फ चालें चली गई हैं और दावे कदम कदम पे बदले गए हैं। दूसरी चीज समझ आ गई, पैदा कब हुआ था, तारीख पैदाइश का पता चल गया। इतनी 31 तो लेके 40 तक पता नहीं केड़ी प्रॉब्लम सी, केड़ा मसला सी, मेरा रब जानदा। बहरहाल मैं बहुत कुछ समझण दे बावजूद भी ये गल समझ नहीं सकिया, मेरे पल्ले हाले तक नहीं पई। माड़ा होवांगा, कोई समझा सके तो समझा दे। मुझे समझाने से पहले खुद जरूर समझे और अपनों से पूछे। अगली बात, जंगे आजादी चल रही है, अंग्रेज के साथ मुसलमान बरसरे पैकार है। 1857 वो अय्याम जो तारीख के हिस्से बने हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक जंग लड़ रहे थे अकेले नमरूद के साथ। कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय एक चिड़िया के। बाज ने कहा है कि हुदहुद था, पानी की चूंच बड़ी दूर से भर के लाता था आग बुझाने के लिए, मगर आग उसकी चूंच के कतरे से तो नहीं बुझनी थी, किरदार था, लिख दिया गया। मेरे मुर्शिद ने कहा कि हुदहुद को मत मारना। एक और भी जानवर था जो फूंके मार रहा था और उसकी फूंकों की हवा वो उस आग को मजीद दहका नहीं रही थी, न वहां पहुंच रही थी, मगर किरदार साबित हो गया। कहा गिरगट की नस्ल जहां भी मिले सर कुचल दिया जाए। उक्तुलू कुल्ला वज़, सही मुस्लिम की हदीस है। जब कुफर मुसलमानों के साथ और मुसलमान अपने ईमान के लिए लड़ रहे थे, वहां एक किरदार ऐसा भी था जो खुशियां मना रहा था। क्यों? शादियां होती रहती हैं, वफात होती रहती है, दुख कोई नहीं, लेकिन चलते हैं। पहले जरा यह भी बता दूं कि वक्त का नबी कोई भी आदम से लेके मुहम्मदुर रसूल सल्लम तलक ढूंढने निकलो तो एक भी इब्तिदाई तालीम में दुनिया का कोई टीचर नजर नहीं आएगा। इसने भी दावा करा कि मेरा कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर। लेकिन उम्र 6 साल है तो खुद लिखता है कि मैंने फजल इलाही से कुरान और फारसी पढ़ी। उम्र 10 साल हुई तो फजल अहमद से मैंने सरफ, नाहव और अरबी कवायद पढ़े। उम्र कुछ और आगे बढ़ी तो गुल अहमद से मैंने मंतक और कुछ टोटके सीखे। वालिद से 17-18 साल की उम्र में मैंने तिब और तबाबत सीखी। बहुत कुछ सीखता चला, पढ़ता चला आया। नबी कभी भी प्री प्लान्ड यूं तालीम दर तालीम हासिल करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीढ़ियां चढ़ के नबी नहीं बनता, लेकिन ये चल रहा है। ये पढ़ना चाहता था। अब्बा जी कहते थे कि वडेरों की जो जमीनें हैं अंग्रेज की अदालतों में केस लगे हुए हैं, पैरवी कर। ये उन्हीं चक्रों में चलते चलते सियालकोट आ गया। 1864 से लेके 68 तक 4 साल डीसीओ की कचहरियों में ये मुंशी रहा। तनख्वाह थोड़ी थी, हालात खराब थे, ज़हनी तौर पे थोड़ा कमजोर था, चालाकियां बहुत थी। कुछ लोग चालाक बड़े होते हैं, चालू में, पढ़ने में थोड़े ढीले रहते हैं। इसने देखा कि यहां रह के मुझे मुंशी होना काफी नहीं, वकील बनना चाहिए। वकीलां दियां माशाअल्लाह 10 के ओज सिर कड़ाई च तैयारी करी, रह गया, वकालत दा इम्तिहान पास ना कर सकिया।
फिर देखा कि अंग्रेज मिशनरीज आती हैं तो इंग्लिश सीखनी शुरू की, कोई 2 किताबें पढ़ी, उन लोगों से राबते में हो गया। चलते चलते वकालत मुंशीगिरी के चक्कर से निकला छोड़ा, पादरियों से मिलने लगा, मिशनरीज से मिलने लगा, उनसे अपने मकासद अंदर खाते बहुत कुछ। फिर लिखने पे आया, 70 से लेके 1870 से 80 तक लिखता रहा। कभी तकरीरें, कभी दावत के मैदान में, कभी किसी अंदाज में, कभी मुबासे और मुनाजरे। और इनके एक क्लास फेलो थे अहलुल हदीस के सरखेल मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी। पहले यह बता दूं पैदा कहां होता है, जिला गुरदासपुर है, लाहौर से गालिबन इस वक्त 80-84 किलोमीटर के फासले पे। जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला, बटाला के एक कस्बा और टाउन कादियान में यह पैदा होता है। तहसीली लेवल पे चूंकि तालीम का जो सिलसिला था उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी शहर लाहौर में चीनिया वाली मस्जिद के खतीब, ये क्लास फेलो भी है। इसीलिए इनसे चिढ़ता था क्योंकि जितना क्लास फेलोज जानते हैं कोई दूसरा कहां जानता है। आगे चलिए, ये माशाल्लाह पढ़ने लगा है और खतीब बन गया है, तकरीरें होने लगी हैं। गाल चंगी वाह लेंदा सी ते अजकल दे लोकी माशाल्लाह गाल वाहण वाले नूं बहुता चुकदे ने। अगर आपको यकीन नहीं तो सियासी माहौल में देख लें, अदब का दायरा खत्म, 4 सुनाओ, बात को उठाओ और चढ़ाओ, अगले को गिराओ, दुनिया आशीष करेगी। खैर, इसने जो अंदाज अपनाया मकबूल हुआ, फिर मुबासों पे आया, फिर मुनाजरों पे आया, मुनाजरे इस्लाम बन गया, फिर पादरियों से मुनाजरे करता, अंदर खाते राबते करके बाहर की दुनिया के अहवाल और वो सेटअप को जानता। हत्ता के करते कराते इस बेचारे के हालात ये हैं कि इसने कोशिश की कि कौम बदलूं। भाजी पाकिस्तान च शेखूपुरे च कौमां बदलनियां पैंदियां ने। बड़े सारे राणियां नूं पता होना है कि फलां बंदा राणा नहीं सी लेकिन राणा बन गया है। ये मैं एक मिसाल दी है, बाकी तुसी मेरे तो बहुत बेहतर जानते हो। गोपारा साहब बैठे सी, चले गए ने। इत्थे जो उठ के कोई कहे भी मैं गोपा वां ते उन्हां दे जिहड़े 4 घर ने 10 घर ने वो कहणगे तू कित्थों आया, पूछणगे कि नहीं। इसने 10 कौमें बदली, वक्त नहीं वगरना सच्ची बताता। पहले लिखा कि मैं मुगल हूं, बरलास हूं। आपको पता है ढेर सारी मुगलों की हैं आगे गोते शोते, मुगलों में से बरलास बना जी। फिर उसने कहा कि अगर मैं मुगल रहा तो बात नहीं बननी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई उठाई कि ईमान और इस्लाम अगर सुरैया सितारे पे भी होगा तो वो ले आएगा और वो एक फारसी और नस्ल होगा। लिहाजा इसने कहा कि मेरे अबाओ अजदाद फारसी हैं, मुगल से फारसी हो गया। फिर कुछ रिवायतें मिली, मुताला किया था, पढ़ा था, इसराइली बन गया। फिर बनु फातिमा में चला गया, फातिमी कहलाया। फिर पता चला जिथे रहने आ उथे ते हिंदू बहुत ने ते उन्हां दा जिवें साडे मादी ने आना है, उन्हां दे एक क्रिश्चन ने आना है। लिहाजा कहने लगा मैं क्रिश्चन हाँ, हिंदू बन गया। फिर वेख्या भी कुरबो जवार च पंजाब च सिख बड़े ने, उन्हां दा जय सिंह बहादुर बन गया। कहंदा मैं ही हाँ। टुरदियां सफर पाउंदियां आखिर खुद लिखदा है कि मैनू खुद समझ नहीं आउंदी मैं की हाँ, मैं माजूने मुरक्कब हाँ। अपने लफ्ज ने, किसी और के नहीं है। यूं कौमें बदलता, अंदाज बदलता, पेशे बदलता, काम और रवैये बदलता। जब 1880 आया कहने लगा कि मैं मुलहम मिन अल्लाह हूं, मैनू रब वल्लों इल्हाम हुंदे ने। भाजी किन्नू इल्हाम नहीं हुंदा, इल्हाम तो कीड़ी नूं भी हुंदा। बैठिया बैठिया तुहाडे दिल च नहीं ख्याल आउंदा यार पिज़्ज़ा खाना चाहिए। ये ख्याल तो रब पांदा ना दिल च, अंदर सेंसर लगे ने, जरूरत हुंदी है। लेकिन मुस्बत होवे ते चंगी गल है, ते जे भैड़ा होवे मैं गड्डी दी
ਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਧਰਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। خیر الہام ہوتے رہے، چلاتا رہا، سناتا رہا، دنیا مطمئن ہوتی رہی۔ ایک پہلو میں وچ چھڈ گیا کہ شوب دا باز بھی بہت تگڑا سی تے کوشش کردا سی تے جنوں ہپناٹائز کرنا کہندے نا وہ بھی کردا سی۔ لوٹے پھڑا کے بچیاں نوں وچ پانی شانی تے اودے وچ کیمیکل پوا کے مختلف چیزاں اودے تے بھی تاڑیاں مرواندا سی بلے بلے۔ بہرحال ایک اور پہلو ہے، یہ بچپن تھا، چلتا آیا، تیزیاں دکھاتے ہوئے ملہم بنا۔ پھر جو ہے 82 میں مجدد بنا، 82 میں مجدد تے جدوں آیا نا 1891 کہنے لگا لو جی میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود، جہاں بھی کوئی مرزائی قادیانی ہو نا محبت کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھلاؤ اسے، ان کو یار اریا گل سن، باقی جیڑیاں تو گلاں کرنیاں نے مسیح موعود تے ہی آ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ سب کو آتا ہے، کی نام ہے؟ ویسے تسی بول بھی لیندے ہو تے نعرے بھی مار لیندے ہو، میں پہلے سارا پیچھے رہ کے سندا رہا تانوں، لیکن جتھے کام دی گل آوے اوتھے سر کھرک دیو۔ جی چلیے، عیسیٰ بن مریم، انہاں دے ابو دا نام کی ہے؟ انہاں دی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ دے ہاں قرآن ذرا پڑھو سمجھ آ جاؤ۔ اگر اے او موسیٰ نے جنہاں نے واپس آنا، عیسیٰ نے، مسیح موعود نے، تے صرف اینا میرے ویر کو پوچھ لیا کرو یا ویر نہیں کو، دو ہی ہو سکتے ہیں، یا ویر نہیں، کہ ویریا انہاں دا نام تے عیسیٰ سی، اے تیرے مرزے دا نام کی سی؟ کہے گا غلام احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام دے ابو دا نام جی نہیں سنا، اے دے ابو دا نام کی سی پتہ جے؟ غلام مرتضی، غلام مرتضی، تے او دے ابو دا نام عطا محمد، عطا، تے او دے ابو دا نام گل محمد۔ سارا پیچھے محمدی ٹولا سی، پتہ نہیں وچ چکوں کی نکلنی سی، کوئی نہ کوئی دانا نکل ہی آندا نا جی، ڈھیری چوں خربوزے کوئی چٹے بھی نکل ہی آندا نا۔ پہ گیا کم؟ پوچھئے جناب عیسیٰ کی امی جان کا نام مریم علیہ السلام، تے جناب دی امی دا نام چراغ بی بی۔ یہ کسی نے بہت عزت نال نام رکھیا سی، لیکن پنڈ چ قادیان چ مشہور جیڑا سی نا وہ بی بی کسیٹی سی۔ سر جی غصہ آوے تے برا محسوس نہ کرے ہو، کیونکہ لفظ کوئی بھی اپنا نہیں، جناب دے کر دینا تے ٹھنڈے دل نال سوچنا بھی اے مسیح موعود کداں ہو گیا۔ پھر اس نے مہدی کا دعویٰ کیا۔ امام مہدی کون ہوں گے، رنگ کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے، قبیلہ کون سا ہوگا؟ انہیں جڑے 10 پینترے بدلے نے انہاں 10 دے وچوں او نہیں سی پا سکیا، انہوں یاد ہی نہیں سی کہ میں اگے مہدی بڑھنا۔ 10 قوماں بدلیاں یار، کوئی تھوڑی گل ہے۔ رشتے لین لی جو بندہ ایک پہلے مغل ہوئے، پھر بعد دے وچ رانا بن جائے، پھر اس تو بعد پٹھان ہو جائے، پھر دوجے پاسے ٹر جائے۔ اگلے دن میرا ایک بیلی کہندا یار یہ خان کدھروں ہے، پکا سریکی ہے، یہ صرف خان لگن نال سارے ہی ٹر پے نے۔ میں کہ کوئی گل نہیں، کوئی ایسے مسئلے نہیں، گل اصل دی ہے تے نسل دی ہے۔ یہ کرتے کراتے میں ابھی ذرا تمہید باندھ رہا تھا کہ دعوے شروع ہو گئے، مناظرے جاری ہیں، آ جاؤ پڑھ لو تاڑ لو۔ 98 اور 99 میں اس نے دعویٰ کرا میں نبی ہوں ذلی اور بروزی، ذلی اور بروزی۔ جی میں قسیم صاحب کہن کہ میں مولانا عبد الجبار شاکر صاحب دا سایہ ہاں۔ جمعہ کتنے پڑھا رہے ہو؟ انہاں دی جگہ تے کہے چونکہ میں انہاں دی جگہ تے ہاں تو میں انہاں ورگا ہاں، تے انہاں دا سایہ بالکل میرے ورگا سی، جنہاں نے ویکھیا انہاں دا سایہ
कहणगे कसीम साहब जानते हो तुहाडी मुहब्बत तुहाडा इलम तुहाडा खलूस अपनी जगह, लेकिन उन्हां दा कद बुत होर सी तुहाडा होर सी। किथे नबूवत ते किथे जिल्ली। कहंदा मैं साया अहमद, साया मुहम्मद, साया मुस्तफा, साया खातमुन नबीयीन। लोकी थोड़े थोड़े यार उन्हें चलो पहले मुलहम ही आख्या सी, फिर मुजद्दद किया है, फिर उन्हें चलो मसीह मऊद आख्या है। अच्छा यार कोई गल नहीं, उन्हें अपने आप नूं जिल्ली आख्या ना, नबी तो नहीं आख्या। ते 1901 च पक्का होके बह गया मैं वही नबी जे। ऐदां करके नबी बने। जन्म से अंजाम तक मेरा अल एहतिसाम में एक मजमून कभी छपा था, बड़ा सर पटाए थे। हर सन महीनों और दिनों के एतबार से जो जो छलांगे लगा के सीढ़ियां चढ़ के नबूवत के मर्तबे पे फायज होने के लिए इसने कोशिशें करी। फिर 1901 तो लेके 1908 तक बेचारा 26 मई 1908 तक धक्के खांदा रहा। मनण वालियां ने मन्निया, बदकिस्मतां ने नबी दा दीन छड्ड के मुरतद होए, इस्लाम नूं छड्डिया, कलमे नूं छड्डिया। बहसा मुबासा मुनाजरे होए। एक मुनाजरा मैं सामने रखण लगा, ईसाइयां नाल इहदा मुनाजरा होया तो क्या कहता है? कहता है तुम्हारा जो नबी है ना, तुम्हारा नबी ईसा, कहता है ये तो जानिया का बेटा था, किताबों से अभी तक निकाला नहीं जा सका। जानिया का बेटा, और सिर्फ जानिया का नहीं, दादियां और नानियां दोनों जेब से 3 स्टेप, मां, मां की मां, मां की मां की मां, इधर दादी आगे तलक, नानी आगे तलक, तीनों कस्बी औरतें थी, कोठे वालियां, जिस्म बेच के माज अल्लाह पैसा कमाने वालियां। अगर नबूवत ने तुझे यही देना था तो तू पैदा ही ना होता तो अच्छा था। फिर क्या कहता है कि इसके अब्बू का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम यूसुफ है, नज्जार है, तरखान था। सैयदा मरियम जिनकी तहारत और पाकीज़गी की गवाहियां कुरान उतारे, बयान करे, वही आए, सूरह मरियम नाजिल हो, ये कहे कि ये उनके साथ आवारा फिरती थी। याराना था, इश्किया माहौल में हमल हो गया। 7 महीने का जब पेट हुआ, मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को खबर हुई तो उन्होंने यूसुफ नज्जार के साथ निकाह पढ़वा दिया ताकि ये जड़ी गल पै गई है इहदे तो थोड़ा जा कोई इफाका हो सके। कहते हैं कि चूंकि माएँ ऐसे थी, दादियां नानियां ऐसी थी, बाप भी ऐसा था तो खुद भी ऐसे थे, कंजरियों से तेल मलवाते थे। सर जी अगर यह मुनाजिर है कि जिससे ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़ा पाक दामन हस्ती की जात भी नहीं बची, फिर आप और मैं क्या बचेंगे? अगे टुरो। यहां तक तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि हम दर्द के साथ बिगाना बनने वालों को भी कहते हैं कि सिर्फ सीरत मिर्जा पढ़ लो, अल्लाह की कसम अगर तुम साहिब इल्म साहिब नॉलेज हो, क्योंकि जो मुकद्दस होता है, जो प्यारा होता है, जो महबूब होता है, जिसे अपना बड़ा मान लिया गया हो, फिर उसके ऐब ऐब नहीं लगते। यकीनन आपके लिए यह सुनना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मुझसे पहले भाई जो कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह ना करे हम जिसको अपना बड़ा मानते हैं कि उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे या कलाम पढ़े तो तकलीफ बड़ी शदीद होगी। लिहाजा मैंने कभी कोशिश नहीं करी, बावजूद के वो ऐसा था, अपनी तहरीरों के मुताबिक इससे भी आगे गया हुआ था, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि यार सैयदुल कौनैन आमिना के लाल मोहम्मद रसूल सल्लम की बचपन से लेके आखिरी उम्र तलक सीरत का एक एक पल पढ़, तेरे 14 तबक रोशन हो जाए। जिनके अनपढ़ से अनपढ़ एक औरत देखे, बद्दू कबीले की एक अनपढ़ औरत, मेरे महबूब सिर्फ रास्ते में रुके हैं, वो बकरी वाला वाकया जड़ा सुन दे,
वो किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, किसी स्कूल कॉलेज की, मगर मेरे हुजूर के हुस्न को और आपके जिस्म को, वजूद अतर को जैसे उसने बयान कर डाला है ना, बड़े बड़े आइम्मा सामने सर झुका के खड़े हैं। एक शख्स आए, चेहरे को देखे और कहे, रब की कसम झूठे आदमी का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नबी से कोई सलाम ले, सलाम लेके ये लिख जाए। मैंने दुनिया में रूम से, फारस से आने वाले बड़े बड़े नरम रेशम देखे, लेकिन मेरे नबी की हथेली किसी भी रेशम से ज्यादा नरम। मैंने बड़ी बड़ी खुशबुएं देखी, मगर मेरे हाथों से वो खुशबू जो मुस्तफा से हाथ मिलाने के बाद आती रही, वो कहीं से नहीं मिली। नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस हस्ती को छोड़ के जा किधर रहा है? ये बात कह के फिर मैं अपना वो दर्द रखूं कि तुझे हमारी आज की दावत क्या है, और अपनों को भी कहूं कि अक्सर लोग बैठ के मुझसे पूछते हैं कि यार इन्हां नाल कारोबार, खान पीन, बहन उठन ठीक है जी, 3 हिस्से बना लें। जो अवाम है ना, जिनको पता नहीं, जो सिर्फ मुतासर होने वाले हैं, कभी मत ऐसा करें, कुछ कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो दरमियानी तबका है, अहले सरवत हैं, अपने भी किसी दोस्त को बुला लें, उसको भी बुला लें, आलम हो उधर से वो है, बिठाएं, बात अगर होती है तो ठीक। और अगर कोई आलिम है, साहिब इल्म है, समझ रखता है, दावत देने वाला है और मुतासर करने वाला है, तो बेशक खिलाए भी, पिलाए भी, बिठाए भी। मेरे नबियों ने तो यहूदियों की दावतें भी कबूल की थी, क्योंकि दिल में तड़प थी कि दीन को बढ़ाना है और इनको रब के करीब करना है। इस्लाम कट के बैठने वाला दीन नहीं है। ये मार्केट में रहता है, ये बाजार में रहता है, ये मंडियों में रहता है, ये हर जगह जहां इंसान जीते हैं, बस्तियां आबाद हैं, वहां वहां ये अपना असर, अपनी दावत, अपना पैगाम रखता है। इसीलिए आज की दावत बरसरे बाजार है। करना क्या है? जरा ठंडे दिल से अपने भी पढ़ें, दूसरे भी सोचें। वो मुझे बुला के कहते हैं कि यार साडा कोई रात खाली नहीं जिदू तुसी तवा नहीं लाउंदे। मैंने कहा यार तवा नहीं लगाते, तवा गर्म करते हैं कि तू भी रोटी पका और पेट भर। अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। मेरी दावत का मकसद कभी ताना नहीं रहा। मैं बहुत मोहब्बत के साथ अपनों को जहां पुख्ता करता हूं, दूसरों को कच्चा करके जरा यह भी समझाता हूं कि जिस जगह पे है वो जमीन है भी कि नहीं, किस सवारी पे सवार है। अभी तो गुबार है, जब गुबार छटेगा पता चलेगा कि तेरे नीचे घोड़ा है या हिमार और गधा है। पहली चीज, बड़ा रो के कहेंगे यार, और ये इनका मौजूदा खलीफा, मैं नहीं कहता कि वो कैसा था क्या है, वो भी एक दिन रोन डिया सी, यार मुसलमान सानू कहंदे ने काफर हो गए जे, मुरतद हो गए जे, तो यार असी तो मुसलमान हाँ, तो साडे ते तरस खाओ। मुसलमान होने लई शर्त की है? कसीम साहब तुहाडे कोल जो कोई आवे तो कहे यार मैं मुसलमान होना चाहना, तो की करोगे? सारिਆਂ ਦੀ मौजूदगी च पढ़ाओगे? वेलकम यार, देर क्यों होंदी है? की पता कलमा पढ़दे जान निकल जाए, अल्लाह उधर जन्नत दे दे। हाँ जी, कोई मिर्जाई होना नहीं, कोई भी आए, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं यहूदियत की तरह दर बंद करके नहीं बैठा कि वही जमांदरू मुसलमान हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। कोई भी आए, मैं दीन का ठेकेदार नहीं हूं, मैं तो वेलकम करूंगा। उथे माशाअल्लाह एडी पगड़ी बन के इन्ने लोगों च कहंदे लो पूरी दुनिया के सामने मैं कलमा पढ़न लगा जे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओए मुसलमानों, हुण भी मैं मुसलमान होया कि नहीं होया? तो मेरे बेचारे उत्थे ही सारे जिहड़े ने ना नहले ते दहले ये परेशान हो गए, यार उन्हें तो कलमा पढ़ लिया। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। एक गल याद रखिया जे, आ जेड़ी इदां करके लंघाई हुंदी है ना, तो सानू दिस रहा हुंदा भी बांह दे विचों दी लंघी है छुरी, ओ छुरी नहीं शोभदाबाजी हुंदी है। इदां दी छुरी किते मैनू फड़ाओ ना, मैं लगावां? इजाजत देगा कानून? नहीं।
خیر یہ اچھی طرح سن لیں، مسلمانوں کے ساتھ رو کے کہیں گے، میرے بڑے سارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میڈیا پریشان ہو جاتا ہے، یار کلمہ ایک، رب ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، آیات ایک، روزہ ایک، حج ایک، جو ہے وہ زکوٰۃ ایک، نماز ایک، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے ایک، یہ سارا کوئی ساڈے والا ہی ہے تے کافر کانوں؟ یہی تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی، پاکستانی پاس شناختی کارڈ پھڑی پھردا ہوا ہے، کی خیال ہے؟ تے سعودیہ چ جا کے بنوا ہوئے افغانی بنایا پاکستان دا، تے گردن جدو کٹینی ہے تے نا کدا لگنا ہے؟ پاکستان دی بدنامی ہونی کہ نہیں؟ جناب انہاں نے جڑا کلمہ پڑھیا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو مراد او اللہ نہیں جڑا اسی اللہ ماننے ہیں، ساڈا اللہ کلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور مسلمانوں اچھی طرح سبق یاد کر لو، تمہارے رب کی ذات اکیلی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ ساجی ہے نا تہاڈا اللہ، تے مرزائیاں دا اللہ بھی سن لو۔ یہ بیچارہ نا جڑواں پیدا ہویا سی، یہ نال ایک بھین سی جنت بی بی، قرآن دی آیتاں پڑھدا ہوندا سی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہندا یہ آیت میرے لیے اتری ہے، میرے علی اشارہ ہے، کہندا چونکہ میں بھین نال پیدا ہویا سا تے مینوں اداں لگدا سی کہ میں بھی بھین ہی ہاں۔ او تے پھر جدوں مری تے پھر مینوں سمجھ آئی کہ نہیں ہن او گل نہیں رہی، لیکن پھر وڈیا ہو کے اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ جناب نو محسوس ہوندا سی کہ میں عورت ہاں تے میرے اندر وہ خوبیاں نے، لہذا میریاں خوبیاں ویکھ کے اللہ دا دل کر پیا تے اللہ نے میرے نال ازدواجی تعلقات قائم کیتے۔ سر جی اشہد اللہ الہ الا اللہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس اللہ سے مراد وہ اللہ نہیں، ہمارا اللہ نہ بیوی ہے، نہ جمع کرتا ہے، نہ اس کا پانی تناسل ہے۔ پھر جدو حمل ہو گیا نا تے کئیاں نے کیا کتھے ہی تے ایڈی پیڑی بولی بولدا سی، کہندا سی کہ ہن انہاں مولویاں نو میں اپنا حیض دا خون وکھاواں، پھر منن گے؟ میں جو کہن ڈیا میں حاملہ واں، میرے نال رب نے کیتا ہے۔ پھر جدو کاکا جم پیا نا تو پھر یہ دل کیتا، کہندا وہ کاکا بھی میں ہی ہاں۔ اللہ نے کیا انت من مائنا اسم یا ولد، آ میری پتری سونے، اللہ نے مینوں آکھیا ہے، اللہ نے کیا تو ساڈے پانی چوں ہے، لہذا میرا نسب رب سے ملتا ہے۔ پھر پتہ لگا کہ اللہ دا عرش بہت بڑا، تے کہندا عرش بھی میں ہی ہاں۔ کوئی عرصے بعد کہن لگا جڑا عرش تے بیٹھا وہی میں ہاں، لہذا اندر کھاتے مرزائیاں دا رب اشہد اللہ الہ الا اللہ تو مراد اللہ وحدہ لا شریک نہیں، یہی جے جنوں 9-10 قوماں بدلنیاں پیاں تو بیچارے نو پتہ نہیں کی نہیں کرنا پیا، لہذا دھوکہ مت کھانا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس محمد سے مراد آپ کی اور میری، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، امی جان کا نام آمنہ، پتا جے نہ کون نے؟ ایتھے محمد تو مراد جناب خود نے، اپنی ہی کتاباں چ لکھیا ہے کہ سانو نواں کلمہ بڑھاؤن دی لوڑ نہیں ہے، مسلماناں والا ہی کلمہ ورتاں گے، لیکن ایتھے مراد ساڈی مرزا ہے، مراد ساڈی مرزا ہے۔ تے سر جی ایتھے بازار دے وچ سونے دے نام تے پانی پھیر کے انڈین پتل تانبا وک جاندا ہے، وک رہا نا کیرٹ 1 دے نام تے، دس دیو نا نال جی، 1 کیرٹ کہہ کے ویچ دیو نا، رنگ سونے ورگا لیکن سونا نہیں ہوندا۔ میں جدوں مدینیوں آیا نا تے اتھوں جینون مور لگی عرش ہے، سونا جڑا سی لے کے آیا، انہوں میں سجی جیب چ تے کھبی جیب چ میں دوسرا پایا، انڈین تے دوست سی سنارا وہ کول بیٹھا ہے، پانی شانی منگوایا، میں کہا یار چیک کریں، کہندے جی کدوں آئے جے دسیا، کھجوراں شوراں نے کھادیاں، زمزم پیتا۔ جدوں میں کہا نا کہ یار آ تولی وزن کریں تے میں بیچنا ہے، انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، زمزم لے آیا ہے، کھجوراں لے آیا، انہیں سائڈ تے کر کے نا اداں وٹی کڈ کے ادھر رگڑ کے ویکھ کے تو مینوں کہندا نہ ادوں میں پروفیسر سا تے نہ ہی ادوں کچھ ہور سا، کہندا عبدالرزاق یار کی کیتا ہی میرے نال ایڈا وڈا دھوکھا۔ میں کہا کی ہویا؟ میں کہا جناب جینون مدینے دا ہے، کہندا ہے پاویں مدینیوں تو لے کے آیا، کھجوراں تے زمزم تے مننا کہ ادھروں لے کے آیا ہے،
मैं क्या यार कसमें मैं मदीनियों ले आया। कहता पर ये सोना नहीं, ये सोना नहीं, मेरी वट्टी ने दसिया है। ते मोमन तेरी कोई कसवट्टी नहीं, किताबो सुन्नत ते कोई तेरे पास दलील नहीं। जेड़ा जोख पेश करेगा ले लेगा। वो जनाब कलमा पढ़न दिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बेचारे नु एक होर मैडिकली प्रॉब्लम सी। एक मेरा मजमून छपिया सी एहतसाम च, मिर्जा का मैडिकल सर्टिफिकेट। असी किते बाहर जाइए तो सिर तू लैके पैरों तक एक एक शय, इवन के ड्राइविंग च बहुत कुछ हुंदा है, ते इनू नबूवत देन लगे दा पहले मिर्जे दा मैडिकल ते कराओ। वो जो मैडिकल कराया ना, सिर दे वालों तो लैके पैरों दे नौहां तक हर चीज ही टोटली खराब सी। ਉਹਦੇ ਤੇ भी यार बड़े तिल मिलाए, लेकिन खैर गल कर रहे हैं। कुछ बच्चों को नफसियाती प्रॉब्लम होंदी है घर च, कि घर च 8 भैन भरा ने ना, ते 8 दी चीज़ां ते मलबा मारना। तुहाडे घर भी शायद कोई एक अद्धा जी हुंदा है, महल्ले च भी, इलाके च भी। ऐ सारा कुछ मेरा होना चाहिए, बाजार मेरा होना चाहिए, ऐ सारे घर मेरे। ते मां प्यो 10 खिलौने लैके आए ने, ओहदा चंगा भी आंदा है, अपना लैके नाल बाकियां आ भी मेरा है। तो जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ दूसरे लैन लगन ते रोना ते चीखना। ये दुनिया की हर शय ते मलबा मारन वाला सी, नफसियाती मरीज बेचारा। इसलिए ने कहा सी आदम भी मैं, ताकि कल नूं जेड़ा भी जम्मे उन्होंने कहूं मैं तेरा अब्बा हां, नूह भी मैं, क्योंकि दोबारा नस्ल भी मेरे तो शुरू हुई। तूफाना तू मैं बचाया, मूसा भी मैं, यकूब भी मैं, ते मुहम्मद भी मैं। आ पिया जे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगे टुरीए, कलमे वाली खाते की वंड हो गई। उन्होंने भी समझाउण दिया कि तुसी जेड़ा कलमा पढ़ रहे जे वो साडे वाला नहीं, तकीए वाला, धोखे वाला, फराड वाला, जाहिर कुछ होर, बातन कुछ होर, उत्ते लिखिया रूह अफजा होवे, विच रंग पा के कुछ होर माल पैक किया होवे। ते सियाणे तो नहीं उन्होंने एडे जल्दी चलाउण लगे, नियाणे भावें समझ लैण, वो तो ड्यू नूं भी, तेजाब नूं भी ड्यू समझ के पी जांदे ने। जनाब अगली चीज है वही। पूरे शेखुपुरे च जिन्ने भी मसलक जे, वही लई फरिश्ता केड़ा जे तुहाडा? बोलो। जिबरील। ते जनाब नूं 5 तो लैके 8 फरिश्ते आउंदे सी वही देण, जिन्हां चों सब तो मशहूर मुसलमानां चों टीची है। टीची बेसिकली टेची सी। टेची समझदे जे? पहले ना एक बड़ा खूबसूरत टेची केस हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਫਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਟੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਟੇਚੀ ਕੇਸ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਾਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਫਤਵਾ दे दे, ਅੱਜ ਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਆ मसला चला दे। ये वो था जो वही आती थी जब तेरे मेरे नबी पे उतरने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन से ताल्लुक ही कोई नहीं, वही आउंदी उधरों सी। तू हाले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुआ सलाम ते प्यार मोहब्बत ते चक्कर ते ਉਹ भी ਕਹਿੰਦਾ जी ਅਸੀਂ ਉਸੇ वही ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ फिर इस वही दे पीछे कुछ और है। तीसरी चीज कुरान, हमारी असास कुरान है, और मिर्जाई कुरान इस वाले को नहीं मानते, रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तर्जमे करेंगे, तकसीम करेंगे, तब्दील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, दावे करेंगे। हमने रबवा में इतने जो है वो तर्जमे छापे, इतनी दुनिया में बांट दिए, कर जो करना है। लेकिन तेरे बड़े ने लिखा है अपनी किताबों में, तहरीरों में है, मुसलमानों के कुरान में अब हिदायत नहीं है। बोलो। अपने भी तो दूजे भी, ਇਹਦੇ ਚ हिदायत नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕਾਦੇ, ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਾਦੀ, ਤੇ ਪੜਨਾ ਕਾਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਅਲ ਕਿਤਾਬੁਲ ਮੁਬੀਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जिसको जनाब अंग्रेज ने भेजा था। वो इल्हामात हैं, पारे कितने हैं? 20 हैं, आयतें जुदा जुदा हैं, हिदायत उसी में है। लिहाजा जब मिर्जाई आपको कहे हम कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्या कहेंगे आप? बड़ी सियाणी जी मार्केट च बैठे हो, समझदार लोग हो, ते एडी जल्दी इस अकीदे नूं भुला ना दवो। तुहाडे असलाफ ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने ते मेहनत कीतियां ने। अलमबरदार बनो। ये कम सिर्फ मौलवियां दा नहीं,
علماء کا نہیں، اسکالرز کا نہیں، کہ یہی صرف بیٹھ کے، یہ وکیلوں کا نہیں کہ وہ وکالت کرتے پھریں. آپ جہاں بھی ہیں اسلام کے چوکی دار بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، نگران بھی ہیں. تیاری رکھو، بتاؤ تے دعوت بھی دو تے جے کوئی دھوکھا دے تے او دا دھوکھا بھی کڈ کے او دے سامنے رکھو کہ جناب غلط فہمی چو. کتنی چیزیں ہوگی؟ کلمہ، اس کے بعد وحی، قرآن اور میرے نبی کی حدیث. آخر تک بیٹھے ہو، آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھا ہوا کوئی ورق، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، سنن ابی داود کا، جامع ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، سنن جو ہے اسی طرح موطا امام مالک کا، مسند احمد کا، ایک حدیث کا ورق بازار میں گرا ہوا پڑے، کیا کرو گے؟ چوک کے کٹھا کٹھا کر کے ایداں ردی دی ٹوکری چ سٹو گے، یا پیار محبت نال اونوں فولڈ کر کے سینے لا کے جیب چ پاؤ گے؟ بولو. جناب یہ کہتے ہیں ہم نے حدیث کی کتابیں شائع کری ہیں، ہم حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے. ان کے بقول حدیث میرے مصطفیٰ کی جو ہے وہ یہ ساری مداری کی ڈگ ڈگی ہے، جھوٹ ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. جناب نے لکھا ہے، اگر کبھی حوالہ مقصود ہو تو سب کچھ موجود ہے. تو نے کبھی اپنوں کو پڑھا ہی نہیں، تو نے کبھی گھر میں دیکھا ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، سنی سنائی پہ یقین کر کے بیٹھ گیا ہے. اللہ کے لیے ذرا دیکھ، تحقیق کر، ریسرچ کر، اپنے مستقبل کو دیکھ، بچوں کو دیکھ، ایمان کو دیکھ. قبر سب کی جو ہے وہ برابر ہے، حساب ہونا ہے، معافی نہیں ہے. جھوٹ پہ بنیاد مت رکھ، بے ادبی مت کر. یہاں حدیث سے مراد وہ حفوات ہیں جو مرزا نے بیان کی ہیں، وہ اسے حدیث کہتے ہیں، ان میں ہدایت سمجھتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جنہ نے انہوں منیا، اسی انہوں نو نبی دے کرانے چو اہل بیت کہنے ہیں. عظمت سنی مجھ سے پہلے آپ نے، پیار محبت بھی دکھایا. ادھر اس کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں ہم جی بڑا پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم تو سب عزت کرتے ہیں. عزت سن لو، صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس کو ایک پرابلم تھی، بیماری تھی سلس البول کی، کسی نو بھی ہو جاندی ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، پیشاب کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. شوگر عام ہے، سب کو ہو جاتی ہے، اسے بھی یہ 2 بیماریاں تھیں. لیکن شدت اتنی تھی کہ اس بیچارے کو اہتمام کرنا پڑتا تھا. قمیض دے تھلے سلوکا پاؤندا سی، پتہ نہیں ہن شیخو پورا سلوکا رہ گیا کہ نہیں، بابے پاؤندے ہوندے سی. کنیاں ساریاں جیباں. تانوں اس لیے لوڑ نہیں، تانوں صرف لاہور تک جانا پیندا. جڑے راجن پوروں لاہور آن کے سودا خرید دے انہاں نوں پتہ پیسہ کداں لیاونا ہے، وہ بیچاریاں نوں سلوکے دی قدر ہے. انہیں ایس ہاتھ پائے ہوندا سی گڑ تاکہ سجے ہاتھ نال کڈے تے جدوں شوگر لو ہوے فوری کھا لے. پیشاب نہیں سی رکدا تے دھوتی تو سائڈ تے کرے تے کھبے پاسے ایس سلوکے دی جیب چ پائے ہوندے سی. اینوں گربان کہندے نے، جڑے کاٹا لگے ہوندے نے، او دے چوں پاਉਣਾ تے وٹوانی کری جانی، ادھروں کھادی جانا. تے اپنیاں ہی کتاباں چ لکھیا ہے کہ جدوں کتے پریشر آਉਣਾ تے بھول جانا. وٹوانی جیڑی سی او ادھر جیب چ پاਉਣ دی بجائے ادھر پا بہنی، تے وٹوانی کرن لگیا وٹا کڈن دی بجائے گوڑ کڈ کے وٹوانی کر لینی. پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے حسن تے حسین نہ دی گل کر دیو، میں حسین ورگے کئی سینکڑاں اپنی گریبان چ لئی پھرنا. آ سی گریبان چ وٹوانیاں، اے قدر کیتی ہے میرے حسین دی اس ظالم نے. مرزے قادیانی پہ لعنت، مرزے قادیانی پہ لعنت. قادیانیت، قادیانیت، قادیانیت شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت. اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، میرے مرشد کی دعوت میں میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مخالف کو لعنت کر کے دعوت دیا، میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی دلیل مل گئی تو میں خود کروں گا. میں جس وقت برائی بیان کر رہا ہوں تو اس اچھائی کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوں جو اچھائی میرے مصطفیٰ کے دین کی ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی ہے.
मुझे एक दफा भी मेरे पैगंबर की तरफ से गाली नजर नहीं आई। ये ओवरऑल आपने जरूर कहा है कि अल्लाह लानत बरसाए उन पे, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। तो जिसने की है अल्लाह पे की, उस पे लानत हो। खैर, बात आगे चलती है। कहता है कि हजरत फातिमा ने एक दिन मुझे अपनी रान के ऊपर कशफी हालत में, उन्होंने दी आ पट खुले सी ते कशफी हालत च मैनू विखाया कि तू इथों ही जम्मिया है, इसे लिए फातमी कहलवांदा सी। आ जे इज्जत मां दी। मैं कहना कि गाल भी छोटी है। आई जे समझ। इस कदर माले खोलिया का मरीज अज तक कदी अपना नसबनामा साबित करने लिए तुहानू दसना पिया भी मैनू अब्बे ने माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह, मैनू अब्बे ने धोती चुक के विखाया कि पुत तू इथों है। मां ते अगली गल है ना। इस कदर गिरी हरकत, बेअदबी दे पहलू, फिर भी तू मुझे कहता है मसला क्या है? तेरी पार्लियामेंट मुझे काफिर करार क्यों देती है? तेरे उलमा मेरे खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें तुझे और तेरे बड़े को पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं तू क्या है। वो तेरी तरह ला इल्म नहीं, ना बलद नहीं, ना आशना नहीं, वो मार्फत रखते हैं जिसे ले गई है अभी हवा। वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अगे कहते हैं जी असी नबियों को मानने हैं, अंबिया को जैसे मानते हैं। मैंने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, बाकी अंबिया का तज़किरा करके मैं अपनी जुबान इतनी जुर्रत नहीं देती कि मैं कुछ कहूं। फिर कहते हैं जनाब हम सहाबा को मानते हैं। सहाबी वो है जिसने रसूल सल्लम को हालत ईमान में देखा, उसी हालत में मौत आई। अबू बकर की अलफ से लेके अली की या तलक जितने भी सहाबा के नाम आए हैं हम दिलो जान मानते हैं। मगर ये जालिम कहते हैं कि वो सहाबा वो नहीं है, बल्कि वो हैं कि जो मुर्तद होके नबी का दीन छोड़ के मिर्जा कादियानी के हाथों पे बैत होके उन्होंने उसके साथ जिंदगी गुजारी और ईमान लाए, वो सहाबा हैं। यहां भी धोखा, यहां भी लेबल। सैकंड लास्ट गुजारिश, यार हर बंदे नूं अपने मसलक दे आलम प्यारे होंदे ने कि नहीं होंदे ने? अगर कोई गलती करदा है, असीं कहीदा भाजी दलील रुजू और यह खूबी रब ने कम अज कम मेरे मसलक च खुल के रखी है। मेरे किसी अदना जे एक छोटे जे लैवल दे बच्चे और स्टूडेंट नूं भी राइट है कि वह मैनूं पुछ सकदा है कि जिहड़ी रिवायत बयान कीती जे सही भी है कि नहीं। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो सही भी होवे, समझ रहे हो, लेकिन बयान हो गई होवे सही ना होवे, मौजू है, ज़ईफ है, मन घड़त है, जिंदगी में खबर मिली, इंशाअल्लाह मेरा रुजू है। मर जावां ते कबर ते कतबा लिख के माड़ा जा लिखिया कि जिहड़ी रिवायत बयान की सी तू सही कही सी, वो सही नहीं निकली, ज़ईफ है। अल्लाह दी कसम मर के अंदर भी साडा रुजू है। असी हुजूर दे जिम्मे कोई गल नहीं लाउंदे जिहड़ी आपने नहीं कही। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। कैसे हो सकता है? ठीक है, मुबासे होते हैं, मुनाजरे होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है। स्टेज पे बैठा हूं, एलानिया कह रहा हूं, जिंदगी के जितने भी बरस बीत गए हैं, किसी मसलक का कोई एक आलिम सिर्फ ले आते हैं ना क्लिप काट के, आजकल तो माशाल्लाह वो डी फेक भी बहुत चला है, वो ना हो। दलील जरूर दी है, इख्तिलाफ किया है, अदब के दायरे में रह के, तजलील करके नहीं, दलील से बात करी है, लेकिन गाल कढ़ के नहीं। गालां खादियां बहुत ने, दितियां नहीं। क्यों? मेरे नबी की रिसालत और सीरत और नबूवत, उसवा और कुदवा वो गाली मुखालिफ को देने वाले नहीं। मेरे पैगंबर ने कहा था गाली मोमिन नहीं देता। बदअमली अपनी जगह ते, लेकिन दीन दी दावत गाली नाल। ते मिर्जा जनाब ने जेड़ियां गालां कढ़ियां ने ना, उहदे सामने जोश मलिया आबादी भी शर्मिंदा है। उर्दू अदब च सब तो ज्यादा गाल वाई है जोश मलिया आबादी ने, यादों की बरात। इनू ना सर्दी नहीं सी चंगी लगती। यादों की बरात इन्हें 6 दफा लिख के पाड़ी है, हालात जिंदगी ते अपने लिखी, फिर आखिर कहंदा अच्छा पता नहीं उम्र वफा कर दी है कि नहीं, इनू फाइनल समझो। मैं मुतमैन नहीं वैसे। सर्दी नू गाल कढ़न लगा, 2.5 सफ़े तक गालां वाई गया है, ते हर गाल नवी है, लेकिन मिर्जा उहदे तो भी अगे निकले। पीर सियालवी नू गालां कढ़न लगा ते टुरिया रहा।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਨਾਉल्लाह ਮਰਸਰੀ ਰਹਿਮਹੁल्लाह। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਗੂੰਖੋਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਗਏ ਉਰਦੂ ਤਬਕੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਜੇ? ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਘਿੰਨਵੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰਚੇ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਲਮ, ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਉਲਮਾ, ਆਵਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਸੂਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਚਅਪ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗਬਤ ਔਰ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਤੇ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ, दौलत माल पैसा ते रख रखाओ ते मंडी मार्केट, अदब बड़ा ते अखलाक बड़ा, ए जनाब हसीस सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन सांप तेरे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दे तो जहरी हुसन पे मत जाना, बच्चे की फरेफ्तगी के मत जाना, अंदर जहर पे भी नजर रखना कि जाहिर कुछ और है, बातन कुछ और है। जितने उसको नहीं मानते सूर कहता है, ते जेड़ियां घरां च इज्जत माप बेटियां ते भैणां जिन्हां नूं शायद ओहदा पता भी ना होवे, ओनू ए कुत्तियां आखे। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰਿਆ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ, ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਦੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੇ ਉਮਤੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਜਾਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾ ਗੁਲਾਮ ਕੁਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਦਫਾ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ 1 ਦਫਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, 1 ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਐਸੀ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਣਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮਊਦ ਨੂੰ, ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਖਾਇਓ ਜੇ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਿਆਕ ਸਬਾਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਲੈਟਰੀਨ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਹੱਕ ਜੇਲੇ कोई ना फंसे। यारो लैट्रीन इतनी बुरी नहीं है,
ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਫੜੇਗੀ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ, ਆ ਵੀ ਗਲੀ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ? 35-36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ। 35-36 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਹਮਦੀਆ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਅਹਿਲੀਆ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਪਈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਲਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਹੁਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸ਼ਬ ਖਾਬੀ ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੂਮ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਰੂਮ, ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈਡਰੂਮ, 2 ਪਲੰਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਕਦੀ ਭਾਵੇ, ਕਦੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਆਖਰ ਥੱਕ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬੁੱਢੀ ਜਾਨ ਸੀ। 1906 26 ਮਈ ਭਾਜੀ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਹੀ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਕਦੀ ਪਖਾਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਲਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਖਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਈ ਬੂਈ ਫੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ। ਤਿਬਤ ਹਯਮ व ਮਯਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? तिब्त हय्यम व मय्यता। महबूब तेरी जिंदगी देखी तो पाकीज़ा, तेरी मौत देखी तो पाकीज़ा। इसलिए हम अपनों को समझाए देते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत कितना कीमती है। इसके लिए सहाबा ने जाने दी हैं, फैसला तलवार से किया है। और दूसरों को भी समझाए देते हैं कि अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। आना बनता है, सोचिया जे तुसी भी इत्थे रहिंदे जे, असी भी रहने आ, शायद कब्रिस्तान भी लागे लागे होण, लेकिन अगे जाके फासले पै जान चंगा नहीं। रहे दूर हमसे, ये मैं बहुत कहता रहना, रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे, जरा कुर्बत की राहों पे आकर तो देखो, फिर तुहानू पता लगेगा कि फर्क की ने। मगरमच्छ दे आंसू की ने, सप की है ते जाहिर की है ते बातन ते जहर की है। इंशाअल्लाह अगर किसी दिन मुखलस होके मेरे वीर ने पढ़ लिया ते अगला मुमकिन है सूरज तलू होने तो पहले पहले 28 नूं ਉਹ ਵੀ उम्मत मुहम्मदिया नाल उत्थे ही वापस आ जावे, जुड़ जावे जिथे नूं छड्ड के हो गया सी, ते अल्लाह लौटन दी तौफीक देवे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।